Nastavljamo priču koju smo započeli u prethodnom snimku, s tim što je prethodno predavanje ili prethodni snimak bio uglavnom posvećen racionalistima i empiristima, odnosno, hajde kažemo, nekim problemima koji se mogu naći kod jednih i kod drugih filozofa, a ono što nisam stigao u prethodnom snimku da obradim, odnosno prethodnom predavanju, jeste pre svega vezano za njihovu političku filozofiju. Sad, u udžbeniku je politička filozofija racionalista i empirista uglavnom izdvojena kao posebna oblast pod naslovom Začetak političke filozofije novog doba, a posebno onaj deo koji se odnosi na teoriju prirodnog stanja i društvenog ugovora. Onaj deo koji je ostavljen još uvek u... Poslije, da završim. Znači, onaj deo koji je ostavljen još uvek u udžbeniku, odnosno u onom delu koji se tiče racionalizma i empirizma, je uglavnom vezan za Baruha de Spinozu. Znači, u nastavku njegove etičke filozofije daje se i pregled nekakvih osnovnih gledišta vezanih za njegova politička razmatranja, a većina tih, ajde kažemo, njegovih političkih učenja su preuzeta zapravo iz njegovog dela koje se zove Politički traktat, koji je, koliko mi znamo, nedovršeno delo, odnosno u tom traktatu je Baruh de Spinoza zapravo pisao samo monarhiju. Doduše, u njegovo doba, kada on to piše, uglavnom postoje monarhije, međutim postoji teorijsko opravdanje da se opišu neki drugi državni oblici, ali su još u antičko doba postojali recimo nekakva republika, odnosno demokratija, aristokratija i neki slični oblici. Znači, kad govorimo o njegovoj teoriji države, uglavnom imamo u vidu tu nedovršenu knjigu, odnosno taj deo koji se odnosi na monarhiju. U udžbeniku je predstavljeno u stvari da je svrha države zapravo u tome da ljude koji su na nižem nivou saznanja, odnosno koji još uvek robuju strastima, odnosno afektima, natera da se ponašaju racionalniji i da poštuju nekakve racionalne principe. Ali država ne može da ide dalje od toga. Znači, ona je zapravo tu samo da bi čoveka prinudila da se iz najnižeg nivoa svesti uzdigne do onog drugog nivoa, odnosno do racionalnog odnosa prema stvarnosti i deduktivno zaključivanje. Sad, što se tiče onog trećeg stepena saznanja, on je, koliko možemo da procenimo, u stvari individualan i sama država zapravo ne može ni na koji način da utiče na to. Pokušavajući da se setim onoga što sam ja svojevremeno čitao, doduše dosta davno, o toj njegovoj političkoj filozofiji, sećam se da je, recimo, on smatrao da ni na koji način kritičar, recimo, nekakvih političkih odluka samog vladara ne bi smeo ni na koji način da ugrožava samu vlast, odnosno da bi, recimo, nekakve primedbe trebalo dati u obliku neke vrste sugestija, odnosno predloga i slično, i da se treba uzdržavati od poziva na neku vrstu obaranja vlasti, nasilne revolucije i slično. I da sam vladar zapravo ni na koji način ne sme da dozvoli da se prema njemu ophode sa nekakvim nepoštovanjem autoriteta. Međutim, ono što dobar i mudar vladar po njemu treba da radi jeste u stvari da pusti dovoljno slobode u onoj oblasti koja zapravo predstavlja
nešto što prevazilazi njegove mogućnosti, a to je ta intelektualna ili, kako bismo rekli, teorijska sfera, u kojoj mora dozvoliti razmatranja i iznošenja nekakvih opštih primjedbi koje bi mogle da mu služe kao smernica za donošenje nekakvih boljih odluka, odnosno ispravljanje eventualnih grešaka. Ali da to definitivno ne bi smelo da bude u smislu nekakve prinude, odnosno izraza nepoštovanja i nečeg što bismo mogli nazvati soljenje pameti, jel? Sad, u udžbeniku piše da je da je Baruch de Spinoza smatrao da u slučaju da država ne poštuje, odnosno onaj koji vlada ne poštuje razloge zbog kojih je postavljen na samu vlast, odnosno se ponaša iracionalnije od samog naroda kojim bi trebalo da vlada, narod ima pravo u stvari da promeni tu vlast. Iskreno rečeno, čitao sam to delo, ali kažem dosta davno i ne mogu da se setim takvih detalja. Sad, što se tiče empirista, politička filozofija je izdvojena, kažem, u posebnom poglavlju koje je nazvano teorije prirodnog stanja i društvenog ugovora, mada i Baruch de Spinoza praktično zasniva svoju političku teoriju na istoj toj osnovi. Inače se uobičajeno smatra da je osnivač te teorije Thomas Hobbes, znači filozof koga vidite ovde iznad mene, a da je recimo neka vrsta preteče te filozofije Hobbesove u stvari Niccolo Machiavelli, jedan italijanski filozof i mislilac, koji je u stvari postavio teoriju, odnosno tezu o zloj prirodi čoveka i da jedino sila, odnosno prinuda može naterati čoveka da se ponaša na dobar način. Znači da je svaki čovek, pa i vladar, oličenje određene količine moći i da je glavni zadatak i svrha vladara da očuva vlast, odnosno državu, i da u tom smislu treba, odnosno u tom cilju treba da bude spreman da poduzme sve ono što je potrebno. I imate onda različite teorije gde se govori da zapravo nijedan prorok koji je nenaoružan nije pobedio, a da su svi naoružani proroci pobedili. Naravno, Machiavelli se smatra jednim od, možemo reći, osnivača jednog racionalnog pristupa u političkoj filozofiji. Kad kažemo racionalnog pristupa, mislimo pre svega na taj nekakav realan pristup u kojem su etika i politika u principu potpuno odvojene oblasti, gde etičke norme vladara na neki način i ne obavezuju, odnosno ukoliko želi da ga ljudi vole, kako on to kaže, da stekne nekakvu popularnost i naklonost naroda, on bi morao da se ponaša moralno, odnosno da predstavlja osobu punu vrlina. Međutim, u situaciji kad bi mu to moglo ugroziti opstanak na vlasti, kad bi to moglo ugroziti opstanak same države, vladar mora biti spreman da se ponaša i kao zvera, odnosno da prekrši moralne norme. Sad ono što Machiavelli, ajde i to pomenem, što Machiavelli u stvari govori, jeste da tom prilikom to mora da bude veoma kratko, oštro i da bude opravdano posledicama koje iz toga proizilaze, jer ukoliko proizađu posledice koje će zapravo se pokazati dobre za čitav narod, odnosno čitavu državu, onda će narod ceniti znači taj njegov postupak, odnosno smatraće da jeste surov, ali da je, kako bismo rekli, pošten, odnosno da je primjena određenih
nemoralnih sredstava zapravo opet u jednom višem smislu morala opravdano. Jer vladara koji vodi računa o čitavoj državi, odnosno celom narodu, ne mogu da sputavaju obične moralne norme. Sad, ono što naravno bi trebalo da vladar vodi računa jeste da iz toga ne izvlači nekakvu ličnu ili materijalnu korist, jer bi time ugrožavao u stvari svoju poziciju na samoj vlasti, a time i stabilnost, odnosno opstanak same države. Imate ono čuvenu rečenicu gde se kaže da će ljudi pre oprostiti ubistvo oca nego otimanje očevine. Znači, ako recimo nečiji otac učestvuje u nekoj zaveri protiv države i pokušaju nekakvog prevrata, da je obračunavanje, i to vrlo surovo, sa onima koji su to učinili, u stvari opravdano, ali da je korišćenje te situacije u nekakve, kažem, ne političke svrhe, u stvari kontraproduktivno, i da je po Machiavelliju u stvari samo po sebi loše. Sad, malo sam se previše zadržao sa Machiavellijem, znači trebalo u stvari da pričamo o Hobbesu i Locke-u. Znači, kad govorimo o Hobbesu, on preuzima taj osnovni stav da je u stvari, kako bismo rekli, čovek po prirodi zlo biće, odnosno njegove ona čuvena rečenica da je čovek čoveku vuk, i da u prirodnom stanju, koje je čisto teorijsko, nikad nije zapravo ni moglo postojati, vlada opšti rat svih protiv svih, da zapravo je život čoveka vrlo nesiguran i neizvestan, i da niko tu nema prednost, jer trenutnu prednost može da vam donese recimo fizička snaga ili lukavstvo ili brojnost nekih ljudi koji zajedno radi protiv nekog drugog, i to u krajnjoj liniji dovodi do potpune jednakosti svih ljudi, odnosno svakom može da naudi i da uradi šta god mu padne na pamet, i svak ima apsolutnu slobodu, pošto ga niko ne sprečava. U suštini ne postoji nekakav viši zakon ili nekakav viši autoritet koji bi ga sprečavao u ispoljavanju sopstvene volje. Znači, svi ljudi su sebični i samo iz te sebičnosti zapravo postupaju, odnosno čine ono što im je nekakva prirodna potreba, odnosno želja. Pošto, kaže on, to dovodi u pitanje opstanak samog čovečanstva, odnosno ljudi, oni nakon nekog vremena shvataju da neće moći opstati ukoliko ne uvedu nekakav red, odnosno nekakav viši autoritet, i odlučuju da se udruže u zajednicu, i tom prilikom moć, odnosno vlast ili suverenitet, znači tu nekakvu neograničenu vlast koju su posedovali prethodno, prepuštaju ili prenose na jednu osobu koju su izabrali i koja nosi od tog momenta naziv suveren. Znači, suveren je apsolutni vladar koji definitivno ništa ne duguje svojim podčinjenim, jer zapravo oni nisu građani. To ćemo vidjeti da kod Johna Locke-a, znači ljudi koji se udružuju ne odriču se svih svojih prava, nego imaju određena prava koja su neotuđiva, a da po Thomasu Hobbesu zapravo da bi stupili u zajednicu i da bi izabrali nekog vladara, moraju da se odreknu potpunosti svih svojih prava i postaju praktično vladarevo vlasništvo. To je razlog zbog kojeg on smatra da oni kasnije nemaju pravo na pobunu,
jer ako su svoju slobodu, odnosno suverenitet preneli na neku osobu, ako su je poklonili toj osobi, ako su poklonili taj suverenitet ili svoju slobodu, znači onda to što su otuđili više nemaju pravo da uzmu. Znači, ukoliko bi čak i pokušali, ukoliko bi se odlučili na taj korak, odnosno na nasilno skidanje vladara, vratili bi se u prirodno stanje, jer zapravo niko po nekakvom zakonu ili običaju, kako god bilo, nema pravo da preuzme tu vlast dok sam narod to ne odluči, a pošto je svako sebičan i želi tu vlast za sebe, znači to stanje revolucije, odnosno te nasilne promene je mnogo gore od situacije i sa najgorim vladarom. Bar tako Thomas Hobbes zamišlja, a da bi u stvari trebalo sačekati da se prirodnim putem zapravo desi ta promena vlasti, odnosno da vladar umre ili da ga neko iz njegove blizine, neko od eventualnih naslednika ukloni i da preuzme vlast. Recimo, kad govorimo o njegovom shvatanju religije, karakteristično je da Thomas Hobbes zapravo smatra da religija igra jako značajnu ulogu u konstituisanju i učvršćivanju vlasti i da je sasvim opravdano da se uvede neka vrsta državne religije koja će biti nametnuta svim podanicima i koja bi pomagala u stvari da se održi ta društvena kohezija, odnosno autoritet samog vladara. Za razliku od Thomasa Hobbesa, John Locke, znači ovaj filozof pored mene, je filozof koji započinje sa sasvim drugačijim stavom. Prvo, on čoveka uopšte ne smatra zlim bićem, nego smatra da je čovjek po prirodi dobar. Da je zapravo ono što može da, kako mi smo rekli, se smatra glavnim zakonom koji uređuje odnose u prirodnom stanju, zapravo božanski zakon ili prirodni zakon, kako god ga nazvali, znači koji podrazumeva u stvari da je pre svega život čoveka svet, odnosno da niko nema pravo da ugrožava ili da oduzima drugom čoveku život i da ljudi u prirodi, odnosno u tim prirodnim odnosima uglavnom poštuju ta prava, koja podrazumevaju da je za život čoveka neophodno i mnogo toga što zapravo predstavlja okruženje koje mu je potrebno da bi održao taj život, a to je recimo njegova porodica, odnosno bezbednost porodice, posjedovanje i bezbednost nekakve imovine koja mu omogućuje opstanak i tako dalje, i da ljudi u prirodnom stanju zapravo pomažu jedni drugima, sarađuju međusobno i da žive u skladu po tim božanskim, odnosno prirodnim zakonima. Međutim, kaže on, u toj idiličnoj situaciji, odnosno u tom idiličnom svetu, koji po njegovom mišljenju jeste postojao, dolazi do, ajde kažemo, situacije da pojedinci i grupe zapravo nisu spremni da poštuju taj prirodni, odnosno božanski zakon i da se zbog ugrožavanja tih prava od strane tih pojedinaca i grupa narod morao organizovati, odnosno da je morao deo svog suvereniteta preneti na neku vrstu vlasti. E sad, taj društveni ugovor, za razliku od onog prvog o kom smo govorili kod Thomasa Hobbesa, nije fiktivan. Znači, po Johnu Lockeu to je realan ugovor koji se desi u jednom istorijskom momentu i gde je vladar od naroda koji ga bira za vršioca vlasti zapravo preuzeo određena prava.
da su ljudi na njega preneli u stvari pravo na upotrebu sile, pravo na suđenje i na odmastu. I da je za uzvrat on u obavezi da zaštiti ostala njihova prava, odnosno da vodi računa o prirodnim, odnosno božanskim pravima, pre svega na pravo na život, imovinu, bezbednost porodice i tako dalje. Sad, ukoliko vladar ne ispoštuje to zbog čega je izabran, znači ukoliko ne vrši svoju funkciju ili čak vrši na takav način da ugrožava ta njihova prava, oni imaju pravo na pobunu i na smenu, odnosno na postavljanje nove vlasti. A to proizilazi iz toga što je obaveza obostrana. Znači, narod se obavezao na poštovanje odluka vladara, znači, koje su u njegovoj ingerenciji, ali u isto vreme on se obavezao na poštovanje ostalih njihovih prava koja su neotuđiva. I na, naravno, pravilno vršenje svoje funkcije, odnosno svoje uloge. Izuzetak, kaže John Locke, predstavlja u stvari situaciju u kojoj je ljudski život ili imovina ili njegova porodica ugrožena, a da čovek ne može da očekuje, recimo, neposrednu intervenciju same države. Znači, ukoliko država to ne može konkretno da mu pruži, on ima pravo na samoodbranu. Sad, to pravo na samoodbranu povlači za sobom definitivno upotrebu sile, i gde god dođe do upotrebe sile, odnosno povređivanja, recimo, neke druge osobe, država mora tu da izvrši neku vrstu uviđaja, odnosno suđenja, gde će se proceniti da li je upotreba sile bila opravdana ili ne. Znači, postoji nešto što se smatra nužnom odbranom i postoji nešto što se smatra prekoračenjem nužne odbrane. Ukoliko je, recimo, vrednost koja je bila ugrožena manja od one štete koja je nanesena počiniocu ili zapravo tom ko je pokušao da učini tu štetu, onda bi definitivno to trebalo da se smatra prekoračenjem nužne odbrane i bilo bi nužno suđenje onom ko je načinio štetu, kažem, tom eventualnom počiniocu nekog zločina, ili ukoliko je neposredno otklonjena opasnost, a onaj ko, recimo, se u tom momentu odbranio nastavi i dalje primjenu sile u želji da kazni, odnosno da učini odmazdu nad tim počiniocem, onda je takođe u pitanju prekoračenje nužne odbrane i u tom slučaju se takođe mora obaviti suđenje. Kažem, to su neke stvari koje su takođe dodate u udžbeniku da bi se objasnilo u stvari da čak i ta upotreba sile nije u potpunosti izmeštena sa građana na vlast, nego je u slučaju potrebe moguće uzeti nazad u svoje ruke, znači upotrebu sila. Na samom kraju, recimo, tog poglavlja o prirodnom stanju i društvenom ugovoru, uvode se još dva mislioca, to su francuski mislioci Charles Montesquieu i Jean-Jacques Rousseau, s tim što je prvo naveden Rousseau, a potom Montesquieu. Mislim da su mi jasni razlozi zbog čega, ali ja ću učiniti obrnuto, jer mi nekako izgleda logičniji. Znači, prvo ću reći nešto o Charles Montesquieu. Čuvena su njegova persijska pisma, Duh zakona i tako dalje, dela kojima je bitno uticao na shvatanje prava države i tako dalje. Međutim, ono što je izdvojeno iz tog njegovog dela je uglavnom
za udžbenik šta je izdvojeno, to je uglavnom njegova podela vlasti na 3 prirodna dela, odnosno na zakonodavnu, sudsku i izvršnu vlast, koja je po njemu motivisana time da se spreči zloupotreba pozicije, odnosno moći, koja može biti koncentrisana u rukama pojedinca ili manje grupe ljudi, a da bi se to izbeglo, znači onda se čini nezavisnim ta 3 oblika vlasti, tako da bi ostala 2 uvek mogla da sprečavaju onu jednu u pokušaju da preuzme kompletnu vlast i odlučivanje u svoje ruke i da zapravo svoje volji počinji čitav narod, odnosno državu. Znači, ta podela vlasti je u principu u većini država prihvaćena kao jedan vrlo efikasan metod da ipak narod ne izgubi svoju slobodu, odnosno da ne ode u groblje, odnosno da ne postanu podanici to je nekakve apsolutne vlasti, kao što je to zamišljao recimo Thomas Hobbes. Sad, zašto sam za kraj ostavio Jean-Jacques Rousseau? Zbog toga što je Rousseau u stvari imao jednu vrlo zanimljivu teoriju koja jeste u čisto teorijskom smislu možda i najzanimljivija od ovih koje smo do sad pominjali, ali je jako teško zamisliv mehanizam, ako uopšte može da postoji mehanizam kojim bi ta njegova ideja bila ostvarena. Znači, reč je o tome da je Jean-Jacques Rousseau zamišljao čoveka jednim po prirodi dobrim bićem. Čak se i kaže da zapravo ono što ga čini lošim jesu institucije, odnosno jeste sama civilizacija, da je čovek u prirodi zapravo i po prirodi jedno jako dobro biće. Sad, šta je to što ga u stvari kvari? Znači, ta otuđenost institucija, odnosno odvojenost vlasti od naroda. I Rousseau u stvari zamišlja da bi nastanak jedne pravedne, odnosno dobre države morao podrazumevati da se suverenitet zapravo ne prenosi na nekog pojedinca, odnosno neku grupu pojedinaca koje predstavljaju nekakvu vlast, nego da ostaje, kako bismo rekli, kao kolektivni suverenitet samog naroda. Sad, kažem, njegova teorija je veoma zanimljiva zbog toga što izgleda veoma spekulativno. Kad kažem spekulativno, to je u stvari u duhu, recimo, nekakve filozofije nemačkog klasičnog idealizma, recimo da je Immanuel Kant jako mnogo čitao i cenio Rousseau, takođe da će njegova politička filozofija jako mnogo uticati na kasnije filozofe, između ostalog na Hegela. I sad da probamo da objasnimo ono što su pisci udžbenika ubacili u naš udžbenik. Znači, oni su rekli da je Jean-Jacques Rousseau pokušao da pomiri slobodu i jednakost i da je davao, ajde kažemo, prednost jednakosti i da je time na neki način žrtvovao slobodu. Sad, da vidimo kako oni to objašnjavaju u samom tekstu. Znači, oni kažu da se u stvari svaki pojedinac odriče svoje lične slobode, odnosno suvereniteta u korist zajednice, a da kao deo zajednice prihvata i tu svoju slobodu i slobodu svih drugih i postaje u stvari nosilac suvereniteta. Znači, ne kao pojedinac, nego kao član zajednice, odnosno naroda ili države, kako god bilo. Šta su onda oni koji su izabrani predstavnici tog naroda? Pa, kaže Rousseau, oni bi trebali da budu samo sluge narodne volje. Znači, oni bi trebali na neki način da
oslušnu tu narodnu volju, da prepoznaju izraz te narodne volje i da u skladu sa tom narodnom voljom zapravo donose odluke, to je zakone. Ukoliko se ogluše o narodnu volju, narod ima pravo na pobunu koja se zapravo ne ostvaruje onako kako je o tome pričao John Locke, znači nekom vrstom revolucije, smene vlasti i tako dalje. On zapravo Rousseau smatra da to čak nije ni nužno, jer onog momenta kad vlast ili vršioci vlasti donesu bilo koju odluku sa kojom se narod ne slaže, koja je protivna narodnoj volji, narod ima pravo da je potpuno ignoriše, odnosno to je takozvana građanska neposlušnost. Znači, koja god odluka da je donesena, kao da nije donesena. Sad, kako to ostvariti konkretno, jer u principu vlast obično raspolaže sa nekim mehanizmima prinude i veoma je teško kao pojedinac ili kao manja grupa se suprotstaviti, ajde kažemo, bilo koje odluci vršilaca vlasti, pa bi onda morao postojati neki vrlo neobičan mehanizam da se recimo tako nešto spreči. Zašto Rousseau odbija podelu vlasti? Recimo, on je definitivno bio upoznat sa Montesquieuovim idejama o podeli vlasti, mislim da i kod Johna Locke postoje nekakve priče o tome. On to odbija zbog toga što su to zapravo tri elementa vršioca vlasti koje su sami po sebi odvojeni od naroda i što po njegovom mišljenju oni imaju zajednički interes koji je suprotstavljen narodu. I podel vlasti možda na neki način sprečava uzurpiranje vlasti od strane jednog pojedinca ili manje grupe ljudi, ali u krajnjoj liniji je ta vlast ili sloboda oduzeta od naroda i ta opšta narodna volja koja po njemu predstavlja pravi kolektivni entitet, zapravo time biva poništena. Znači, po njegovom mišljenju, suverenitet ni na koji način ne može, odnosno nije opravdano da pređe u ruke bilo kog pojedinca ili neke grupe ljudi. Zbog toga insistira na toj kolektivnoj, odnosno narodnoj volji i zbog toga insistira na toj takozvanoj građanskoj neposlušnosti. Sad, svojevremeno na fakultetu smo pominjali da je većina država se opredelila za Montesquieuovu i Lockeovu ideju o, recimo, podeli vlasti, suverenitetu različitih prirodnih delova vlasti i tako dalje, a da je valjda, koliko ja znam, jedino Švajcarska pokušala da primeni taj Rousseau model nekakvog narodnog suvereniteta, odnosno narodne volje, koji se ogleda kroz, recimo, ispitivanje narodne volje prilikom donošenja bilo koje značajnije odluke, odnosno raspisivanje referenduma. Mada, ako pogledate šta piše o Rousseau, tu se kaže da narodna volja nije izražena niti konsenzusom, to jest opštim slaganjem, a sa druge strane niti voljom većine, jer volja većine je zbir individualnih volja, znači statistički zbir individualnih volja. A opšta narodna volja je nešto što nastaje kad se svaki pojedinac odrekne svoje lične volje u korist zajednice, a onda kao deo te zajednice zapravo sve te volje koji su se svi odrekli, pa i on sam, prihvati kao svoju volju. Kažem, to onako podsjeća malo na
metafizičku priču, ali je vrlo interesantna i inspirativna. O tome bih možda mogao neki drugi put da pričam, ali za večeras ovo će biti dosta.